आम बहुत भयंकर जगह पर आसचु देख खतरनाक जगह ये हूँ खतरनाक भूत प्रेत सब रोचे आ बार देखिए ये जगह पर आसा पड़ी से आपण मैं वीडियो पहुँचाई आ बहुत सुंदर वीडियो करने बहुत रिस्क नौ 3 लोक गाड़ी कोना रे देख सपड़ देख रे जाऊ देख रे हट रे एडा रे देख 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 दुसला ना अरे दुसनी मत जूम कर देख 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 एडा मोबाइल देख और तो गाय देखि परथि देखो हमर देखो ये सब नहीं सब काढुचे माने खजूर रस काढुचन देखो किन लगाई जे सब जे हांडी लगई काढचे देखो हांडी एडा होची बिलाडा अछि राइट सब काढुचे तो गाइस हमर काइडे से उड़ी उड़ी से छिड़ीला उधर कोरताडा ना उधर देखो अरे कुल वाला दी बाडू बाडू काम जिके जिके सब भाई सुता सुता जिको गोडा रे हेलानी आउ देखो ये सूतर में बांध दिले जे सूतर बांध दिले जाओ हेलानी बोला उड़ी कोड चालू किन देखे से खुशी रे ओडे वीडियो लाइक कर दो हला बड़गुले केन रे से काइटा उधर उड़ी पड़ी जाओ हम आस यार प्लाज देखो हम कोड आस देखो टाणा टाणा एडा हम आवडे पोखरी हम गार हरे कृष्ण हां किंदी केटा हमें इट्रु बुड़ी हम इट्रु स्टार्ट करी से लास्ट साइड भारे यार आगे हला आउ माछ किन धरे रे ए हेतु होती ना माछ करे दो एकन साइड उडे होल्ड अछि हला सेकंड भार तो याडा आयो याडा आले इडी माछ धरियारो से दिन काई माछ से दिन काई रे सत से दिन काई रे माछ आत्र पड़ जात टाणा 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 बरगोली काडे आन आई चीज काई हेची एटा छोड़ जी दे काई काई देखा छोड़ जी हां बरगोली जा पड़ची एडी गुटे हेची ए सुपर हेची सांडी गोचरे देखी तो आउ तो जदी बड लागा थाय जा कतरा बुझबो से आगे हेची तनु हेची बंद तळ कान देखे ए बंद तळ कान देखे म चाम रा देख रे हागे टिके हेइन रे नाई तळु खाली बन चिल ही माई सिल बुंडा मस्त अछि ना हां हां अरे ए आटिटी बनी रे ए केते हिची केते उड़ी छी जा 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 गणेश जाम पाची पुई जा पस जा बाडी अछि हां गणेश हां 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 बोटा मते दियो देख हम यार पोखरी भीतर याडे हां की मजा हां सर मते ए ऊपर ऊपर ए साइड ना रे बोटा तू दे ये केतुड़ी जमा मोबाइल केतुड़ दुछि देखे देख आलो देख 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 वो तो कुछ तो नाय म हेनी पड़नी किछि हां देखो एबे घंटे अधे पाखा पाखी हेलानी हम गणेश पूरा आछि मैदान को हरे कृष्ण कंटा गछ बेसी हला बरगोली भर्ती छी मु नै रे हडी सीडी से तड देखिले पिलाडी कुकुर पिलाडा दिला दे मते एडा दे मते एडा मते म मते गेलु रे बळबोली पाचिला इन लाग्यो केते कोसा बांड खुलुची रंगर कसी हंदा भला नहीं आई डोंट लाइक मते या पसंद नो मिठाल पसंद ए कसा लागले मु खाइबिनी कसा वाले कोन अबे पिले ना एडा रंग रंग वाले बढ़िया मते लागे नहीं ए ने ए टाइप रो पूरा जिंदी बरकोली जन खाइतियो त तुम जानथियो भाई लेबड़ा छनी ना म बेस बाती जियो भगवान बात आज संबाटा सेते गणेश डरियो नि आज मंगला को पारा हडे से तोड़ा नै रे गुड पिलेट आइतला कुकुर पिले टाइप रहला सेडा नै रे ए तोड़ा गन रे एड कसुर थिला जे जाना रे इस खजुरी रे रस अछि खजुर रस उठा दिछ कान कान गोटे वर्ष चालू रे कान रे ना रे काने रे केडी मारी बोले कोणा करू बोले ला एटे बिन करू बोले कोन हांडी रखू बोले भर्ती जियो खजूर रस किन काटी जान ना हाड़ी एटु काटी दो एटु काटी दले रस स्टार्ट भारियो तापर दे पीवे आ जे मु का पीनी पीजु कोन स पीजु खजूर रस 10 टाका रे गुड ग्लास दो रे निशा मु पीनी जे मु पीबिनी मते बादल आनी दिछो पीनी से देला बात ए मैन कूल रे देख रे ओ भाई देखो एडी हेची बरकोली ना हल्दी आइन जाऊ एवर हला जे और मासु रखि पूरा ए एबे कान ना सुने आ 15 दिन 10 दिन छाड़ दे ना मासु
ମାସେ ଆହୁରି ଆସିଲେ ସବୁ ହେଇଛି ଏ ମାଛ ରେ ଗଣେଶ ଭାଇ ମାଛ ଖାଉନି ମାଛ ଚଢୁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଛି ଯୋଉ କହୁଛ ବାବୁଲା ଗଛ ଜାଣିଛ ନା ବବୁଲ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଗୁଳି ରେ ଅଁଳା ତୁ ମତେ ପାड़ ଶିଖେନା ରେ ଏଇଟା ଅଁଳା କୁଳି ରେ ହଁ ଏଇଟା ଅଣ କେତେ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ହଁ ଏଇଟା ବବୁଲ ଗଛ ଯୋଉ କହୁନେ ବବୁଲ ଗଛ କଣ ମାନେ ଦେଖ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏ ପତ୍ର ତୁ ଖାଇଥିଲୁ ହଁ ଖାଇଛି ଏ ଆଉନି ଯିଏ ଆଗୁ ଟାଣ ଭାବ ଏଠି କିଏ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଚକଲେଟ ଜୋର କୁଆଡେ ଆଇଲା ଏଠୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇପ୍ ପମ୍ପୁ ପମ୍ପ ପକେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ଅଛି ନା ଏଠି ଏତିକି ବାରିଆ ଫାରିଆ ଥିବ ରାପା ଭିତରେ ବାରିଆ ଏଥର ବାରିଆ ନଥିବ ନା ବାହାରିଆ ଏଠି କୋଉଠି ନଥିବ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ ଖରାରେ ବାହାରିଆ କୋଉଠି ରହିବନି ଯୋଉଠି ଛାଇ ମିଳୁଥିବ ସେଠି ରହିବ ବାହାରିଆ ଚାଲ କାଇଟି ଦେଖ କାଇଟି ଦେଖି ଆଜି ବଡ କୋଳି ବାରିଆ ଯଦି ଇନ୍ତି ଆମକୁ ଡରିବନି ତ ଇନ୍ତି ବାହାରିଆ ରହିଯିବ ଡରିଯିବ ନା ମୁଁ ପିଲା ଆମେ ବିଲ ବାଡ ବୁଲି ଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଗଛ ଦେଖିଲେ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇଛି ତୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ଏ ଖଜରା ଗଛ ଆସ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆସ ଖଜରା ଗଛ ହଡ଼ି ସେ ମଝିରେ ଅଛି ଖଜରା ଆମେ ଜାଣିଛ ଖଜରା ଜାଣିଛ ନା ଆସେ ଯିବା ରହ ଆରେ ଏକେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଉଟ ମଜା ଜିନିଷ ଚା ଆରେ ଆରେ ଖଜରା ଜାଣିଛ ନା ଯୋଉ ଖାଉଛେ ହଁ ସେ ଖଜରା ଗଛ ସିଡି ହେଇଛି ଖଜରା ଗଛ ହଁ ହଁ ରେ ଆମେ ଯୋଉ କୋଡ଼ିଏରେ ବିକୁନାହାନ୍ତି ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ହଁ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ହେଲେ ବରକୋଳି ଗଛର ଆଗା ହେଇନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜିକି କେତେ ତାରିଖ କହୁନୁ ଆଜି 14 15 ନା 16 ହଁ 16 ରୁ ଆଗଲା 16 ଦିନ ଆଇଲା ମାସରେ ଦେଖରେ ଦୁଇରେ ସତରେ ମାସୁଡ଼ି ପରେ ଏଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ରେ ମାସରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଏ ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧରି ଯିବା ବନି ସାପ ଦେଖ ସାପଟା କେମିତି ଗାଳି କନା ଦେଖେ ସାପଟା ଦେଖରେ ଯାଉଛି ଦେଖରେ ହଟ୍ ରେ ଏଇଟା ରେ ଦେଖେ ଦୁସିଲା ନା ଆରେ ଦୁସୁନି ମତେ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଦେଖ ଏସବୁ ନାଇଁ ସବୁ କାଢୁଛେ ମାନେ ଖଜୁର ରସ କାଢୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଲଗାଇକି ଯେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଲଗେଇକି କାଢୁଛେ ଦେଖ ହାଣ୍ଡି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଡ଼ା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ କାଢୁଛନ୍ତି ଗାଈ ସବୁ କାଢିଆ ମିଳୁଛି ଜେଣ୍ଡା କାନା କିଏ ଦେଖିବ ଗାଳି କରିବ ପୁରା ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଟା ସବୁ ନେଇ ବିକୁଏ ମୁଁ କେବେ ଛୁଇଁବିନି କେବେ ଏତେ ଛୁଇଁବୁ ବୋଲେ ସେ ମଦରେ ଛୁଇଁଆ ପଡିବ ହଁ ପିଇଁଦବୁ ଟେକି ନେବା ପଡିବ ରେ ତତେ ଆମେ ଟେକି ନେଇ ପାରିବୁନୁ ହଁ ପୁରା ଏତାର ପାଣି ମିଶେଇ ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଆରେ ପାଣି ମିଶିବନି ମୁଁ ତ କଚାରେ ପିଇଛି ପାଣି କିଏ ମିଶି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ଭାବୁଛୁ ନା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହଁ ମଦୁର ହେଲେ କଣ ଖରାପ ନା କଣ ମଧୁ ମହୁଲ ଟା ହଁ ମଦ ହେଲେ ସିନା ପିଇବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଜିନ୍ ଚାଖିବୁ ସେଇଟା ସିନ୍ ଚାଖିବୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଖରାପ तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कितना फूल है देखो सुंदर सुंदर फूल है हरे कृष्ण रास्ता देखो रापा आगे एडी हम आसियार गछसा बेसी बड़ इला एडु डंगार थिला बुडी लाई ना डगा ताले मु बोइछि मु बोइनि मु हेता कर एडुडे थिला जीवा रास्ता देखो अच्छी है बंदे देखो रास्ता देखो केंदी देखो पारथुए वर्तमान भाई आमे बहुत भयंकर जगह पर आछो आ देखो खतरनाक जगह एठी होची खतरनाक भूत पेट सब रहउचंती आ बार देखि एठी ए जगह पर आसिया पड़ची सेति आपण मांगु वीडियो पहुंचा पई एठी आ बहुत सुंदर वीडियो करबा पई बहुत रिस्क नउचे तीन लोग देखो एडी माछो हम हेते अछि हम माछ धरियार किस खाउतला में पानी माछला देखि वर्तुए बे बतन देखबाते माड कोन धर साप खाइन दरो रे साप काट पड़ी पार्टी करे गणेश एंगोडा रा खम आ बुडा सब तो सत कहूँ कि चुबेला ना गणेश तते अच्छी रे छाड़ दी पड़ी देखो हम चिलो जाइए कि माछ धरचे देखो एडी देखो चिलो केतुड़ी चिलो देखो धरे देखो माछ आइकी देखो देख 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 ना माछ उपरे कर
এই দেখো দেখলে না দেখলে ধরলা বলছে দেখো যে ল্যান্ড করিও গোটে মাঠ ধরে ধাইও দেখো গলা 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 ধরলা আস ଯିବା ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଯାଅ ଯାଅ